дар идомаи барнома беадолатӣ мешуд агар аз наврӯзи тоҷикони берун аз кишвар намегуфтем. тоҳир бахусус аз наврӯзи тоҷикон дар Русия ки мизбони садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик аст. хушбахтона радиои озодӣ имсол дар Москав маҳз барои инъикоси мушкилоти муҳоҷирон Акрами Абдуқаҳҳор ҳамкори пешини моро дигарбора ба ҳайси хабарнигори мо дар Москав ба кор гирифт ва ҳоло гузориши ӯро мебинем. Агар хоҳед агар ширин шавад, ҳалол бисёр боназашад гирад, 5 тобака, оҳиста оҳиста. Хеле ман барои 5 тобака кардан фалан фурсат надорам. дар ин рӯзи истироҳат Хуршеда Ҳамроқулова худро аз ошхона ба утоқи корӣ мезанад ва аз ин ҷо ба ошхона. Хуршеда палави маъруфи самарқандӣ мепазад ва айни замон барномаи таҷлили Наврӯз дар Москавро омода мекунад. Ин наво баҳор ном дорад. Хуршеда Ҳамроқулованро дар рӯзе ёфтем ки қисмати тоҷикии барномаи Наврӯзиро омода мекард. Бисёр рақси хушрӯ мешавад хайвон. Ба ҳар ҳол ман гумон мекунам ки программаи тоҷикон бад намешавад. дар навои ин оҳанг дар ҷашни Наврӯзии Москав гурӯҳҳои рақсии Гулчин ва Нур мерақсанд. ба бахти раққосаҳои тоҷик ки дар Институти фарҳангии Москав машқ мекунанд, Ҷамила Абдуллоева устоди маъруфи рақс аз Тоҷикистон ва раққосаи собиқи ансамбли маъруфи Зебо ба ин ҷо омадааст. маҳз ӯ рақсҳои дастаҳои Нур ва Гулчинро ба саҳна гузоштааст ва рақси фаромӯшшудаи мардонаи тоҷикии деҳқон аз рақсҳои аслии онҳост. хаёл мекунам Фарҳоҷон бисёр рақси мардонаро хушрӯй мерақсад ва он оҳанг талаб мекунад ки онҷо Фарҳоҷон элементҳои рақси тоҷикии мардонаро истифода барад. барои ҳамин мо аввал мусиқиро хуб гӯш кардем, баъд ӯро тақсим кардем дар чанд эпизода. аввал духтарои Гулчин рақс мекунанд, баъд Фарҳоҷон мебарояд рақс мекунад ва баъд духтарои Нур. вақт хеле кам аст, духтаро камтар бисёртар эҳсосот дада шудаанд ки мегӯянд ки муаллима успеем не успеем. Успеем. дар ҳоле ки Гулчин ва Нур рақси муштарак омода мекунанд, дар яке аз мактабҳои рақсии Москав духтарону писарони қавқозӣ барои барномаи Наврӯзӣ рақси лезгиро омода кардаанд. дар маҷмӯъ дар толорҳои ВДНХ дар намоишгоҳҳои комёбиҳои халқ дар Русия 22 иттиҳодияи ақалиятҳои миллӣ барномаҳои Наврӯзӣ намоиш медиҳанд. доғистониҳо низ барномаи васеи Наврӯзӣ омода карданд ва қарор аст рақсҳои бисёре аз қавмҳои Қавқозро намоиш диҳанд. Мы занимаемся обычно по выходным, по субботам, воскресеньям. Сейчас ближе к концерту мы учащаем количество репетиций и готовимся уже периодически, месяца 2 примерно. У лезгин есть праздник Яран-Сувар, праздник весны. Вот. Это очень похожие праздники на самом деле. Вот. И в тот же день, 20 марта, после выступления на Наврузе, мы будем выступать на концерте, посвященном празднику Яран-Сувар, там же на ВДНХ, в Останкино. айни ҳол Хуршеда Ҳамроқулова бо барномаи овозхонҳое ошно мешавад ки бояд дар ҷашни Наврӯзӣ бисароянд. ба ӯ таронаи Аскарали Гулов, як овозхони тозакорписанд омадааст ва аввалин ҳунарнамоияш дар саҳнаи бузург дар ҷашни Наврӯз мешавад. ҳофизи ҷавон аст, баъзе концертҳои хурдтар баромад мекард. ҳозир бисёр баи ҳофизи хуб шудагӣ. чӣ хел шумо маъқул не? من همین وقتی هم سرود کردیم ماورگینوب دارد همین سرود کردیم برآمد میکنه. تو یاری شیرین جانه ای یاری منی تو یاری شیرین جانه تو یاری شیرین جانه. худи Аскаралӣ барои фурӯ нишондани изтиробу ҳаяҷонаш имрӯз ба шаҳр баромад ва дар кӯчаҳои сарди Москав бо сурудан худро гарм мекунад. یاری منی تو یاری شیرین جانه تو یاری شیرین جانه. موسیقی درباره عشق و محبت است چون همیشگی سرود، آهنگ،
суханҳо аз халқ мавригии классикӣ аст. баҳри ҳамватанони азиз, баҳри ҳамватаноне ки дур аз марзи ватан қарор доранд, яъне дар шаҳри Русия. ҳамаашонро бо Наврӯзи аҷам табрик мегӯям ва ба ин консерт таклиф дорам. наврӯзатон муборак бошад, дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. кори зиёди хуршеда ҳамроқулова дар байни ошпазхона ва паси компютер ба поён расид. барномаи наврӯзӣ такмил шуд ва фурсати хӯрдани палав ҳам расид. ба гуфтаи хуршеда, ҳарчанд ҳаво дар Москав сард аст, вале ҷашни наврӯзии 20 март табъи дар зимистон хирашудаи мардум ва меҳмонони пойтахти Русияро болида мегардонад. 12 вход, а в 13 часов торжественное открытие официальное. А там дальше без остановок концерты и всякие мероприятия до вечера. Так что, да, прошу вас приходить. امیدواریم آرزوی مهاجران تاجیک در روسیه جامعه عمل پوشد و مشکلشان کمتر شود. راستی جامعه گفتم خیرامان، فراموش کردم بگویم که این لباس زیبا رو از کجا گرفتی و واقعا بسیار زیبا است. تشکر طاهر. این لباس رو واقعا هم یک دوزنده خیلی خوب در مرکز صدبرگ در دوشنبه من به وی فرمایش داده بودم، مخصوص برای نوروز به من دوخته داد و من واقعا از کارش خیلی راضی هستم و فکر میکنم برای فیروزه دوزنده این لباس و دوزنده و طراحان دیگر سالهای آخر خیلی فرصتی گرمی بود برای نمایش هنری خود و برای دوختن لباس رنگ و نمود مختلف. من از دیدن این همه نمونه های لباس های زیبا شاد می شوم و امیدوارم پیراهن و دامن های تاجیکی هم بیرون از مرزهای تاجیکستان خریدار پیدا کنند. بله، حالا بیایید طاهر با این مناسبت ببینیم که مود امسال نوروزی دختران و بانوان تاجیک چی را پیشنهاد میکند؟ این لباس مسئولی دستی خورشید ستارов است و امسال در نوروز در برابر چکن و اطلس این نمودی لباس هم هواداران زیاد پیدا کرده است و حالا میبینید این رنگی کبوت است و با نقش و نگارهای گوناگون. حالا شهلا میآید، میبینیم رنگی سبز رو بر کرده است. شهلا جان خیلی زیبا است. واقعا من هم فکر میکنم که هر یک دختر تاجیک امسال آرزو میکند که همین گونه لباس غیر عادی رو برداشته باشد و اون هرچند کمی وزمین هست ولی هر نفری که با این گونه لباس ها در نزد مردم ظاهر شود فکر میکنم حس میکند که او فرق دارد از دیگران. فضای ایدانه هست. فضای ایدانه دارد. بله ببین مثلا اینجا نقش نگاری سربیناز دیگر است، نقش نگاری مهم دیگر است. اینجا رنگ های زیاد هستند و امریدین هم نواربرداری ما حاضر به شما نشان میدهد. من اینجا رنگ های سرخ است و به هر نفری که چی خیل رنگ معقول باشد میتواند انتخاب کند و اگر حاضر به نظرم مبلغش گران هم باشد یا نمیدونم دسترس، اما از اینجا میتونن اجاره بگیرن. اجاره بگیرن ولی معلوم است که در این کرته ها زیاد صرف شده است و سنگ هاش نیز سنگ های چومگاه ها هستند. برای من ببینید چقدر رنگ های زیبا است. انا نقش ها تاجیکی گوناگون هستند. بله. تنها فرقش این است که با نگین ها چکانده شده. این در برابر همین اطلس و چکن هایی که دیدیم، انا این نقش و نگاری که در این نمود کرده شده است. در بیننده های ما میدونن که این نقش و نگار بیشتر در چکن معمول است و در چکن استفاده می شود. اما من میدونم که این گونه نقش در لباس های بدخشانی معمول است که اکنون در این متا دوخته شده است و خیلی زیاد است. روز در سراسر کشور و عموما در جهان اگر متخصصان ساحه مد رنگ‌هایی که در این سال مد میشوند انتخاب نمایند و چون سال گذشته رنگ‌های گلابی در مد بود و این سال رنگ‌های کبود با
чанд намуд ранги кабуд вале фикр мекунам ки ин ба тоҷикон тааллуқ надорад чун дар чаканҳои дар либосҳои миллии тоҷик чакан ва адраз бештар аз ҳама рангҳо истифода бурда мешавад чунки ҳама рангҳои табиат ҳама зебогии табиат дар анамун либоси чакан ки аз қадим ба мо мерос мондааст ҳамеша ин як рӯҳи болида мебахшад ба инсон. ва ҳоло мепурсем ки хуршед ин аз кадом матоъ омода шудааст ва бо кадом сангҳо оро дода шудааст? дар ин либосе ки шумо имрӯз бавар кардаед ин техникаи зардӯзӣ истифода карда шудааст ва анамун нақшу нигорҳои он аз гулҳои даврии чаканӣ истифода карда шудаанд ва бо сангҳо оро дода шудаанд ки имрӯз чун ман қайд кардам ки баъзан либосҳое ҳаст ки мо бо ду ранг ё се ранг истифода мебарем чунки баъзан духтароне ҳастанд ки имрӯз аз чакани ҳарранга ва аз он либосе ки рангҳои зиёд дорад каме худдорӣ мекунанд ва ё шарм мекунанд наметавонанд анамун чаканҳои ҳаррангае ки мисоли гап бисёр ранг дорад ба бар кунанд. ин чӣ қадар арзиш дорад? фикр мекунам ки ҳар як ҳунарманде ки масалан дар ҳақиқат меҳнат мекунад фикр мекунад эҷод мекунад ин беарзиш аст ва аз рӯи масалан сарфи матоъ санг ва кор ҳисоб карда мешавад фикр мекунам на он қадар гарон аст. чӣ қадар аст? ҳар кадомаш ҳар хел барои ҳамин ман гуфта наметавонам чӣ қадар аст. баъзан мешавад ки масалан дар як либос мо метавонем ба маблағи 200 сомонӣ сарф кунем. саломат бошед. суннатҳои наврӯзӣ ҳам мисли пироҳанҳои тоҷикӣ рангобаранг аст. хуб дар тоҷикистон дар ҳар гӯшаи он наврӯз як вижагии худро дорад. порае аз филми шогунро мебинем ки дар бораи суннатҳои наврӯзӣ бадахшон нақл мекунад. маскунони деҳаҳои баландкӯ ҳамасола иди обро ҷашн мегиранд ки саргаҳаш дар тори кӯҳ аст. мардон барои баровардани об ба тори кӯҳ мераванд ва занон обро дар пояи он интизор мешаванд. ин макон қадамгоҳи яке аз авлиёҳо хоҷаи қишқор мебошад. аз рӯи гуфти пешиниён вай аз деҳаи мо даргузар буда аз момоямон барои шикастани ташнагӣ об талабидааст. момоямон ба лаби дарьё ба сари об рафта дер баргаштааст, зеро ҷоямон беоб буд. пас он бузургвор бо таяқаш бар дили харсанг задааст. об аз он ҷо фаввора зад.
بخشی از فلسفه شوگون و یا نوروز در ولایت خودمختاری کوهستان بدخشان از منطقه‌های پربرف و زیبای تاجیکستان. ولی خشکسالی در دیگر قسمت‌های تاجیکستان از نگرانی‌های اصلی مردم دهات است. با وجود اینکه چند روز گذشته در تاجیکستان باران بارید، در گذشته مردم در سال‌های کم باران با برگزار کردن مراسم اشگلان از خدا باران می‌طلبیدند. آرزوی کریم خبرنگاری رادیوی آزادی برای دیدن این مراسم زیبا به دهه لاله‌زار ناحیه رومی رفت. سلام طاهر و خیرامان، نوروز شما نیز مبارک باشد. اینچنین نوروز خواننده و بیننده رادیو آزادی در دهه لاله‌زار جماعت دهات مشعل ناحیه وخش قرار داریم که اینجا امسال در روزهای نوروزی بارشات خیلی کم است و مردم را به تشویش آورده است، چون منبع درآمد آنها از کشاورزی است، کشاورزی که با باران حاصل خوب می‌دهد. برای انتظار شدن باران و بارش زیادی باران در این منطقه مردم طبق باورهای قدیمی خود از مراسم خیلی قدیمی و کمرنگ شده اشگلان تجلیل می‌کنند. خشکی بیاد مردم هم به خشکی رو میزنند، نیست خوراک پیدا نمیشن، مثلا گندم نمیشن، زراعت ها نمیشن. مردمی کوهستان روکو به شهر میکنند. مردمی شهر باشد اول 100% همین حاصل هر ساله کشتی رو بازیاد نمیگیرد. در مدت سال خشکی آمد، باران طبیعی که نشد، زمین سیر نمیشه. خداوند راضی باشه و اگر باز نوروز و بعد نوروز و دامای اپریل مای اگر باران‌های زیاد اگر شود، تابستان ما ممکن که همین منطقه حاصل فراوان شود. نیک اگر نیاد منطقه ما از حاصل سیر نمیشود، چون که در اون خلاصه در همین وادی که ما زندگی میکنیم، در وادی وخش، همین قسم جنوبی وادی وخش ما چون که خشک است، وقتی که بارش نمیاد، هم بارش که نشد و زمین سرخاک سفید خاک دارد، عموما حاصل دادن نمیتونند. برای مردم ما نه مال میمونند، نه زیباییگری ما، زندگی ما، طبیعت و همه چی انسان سری پوری اوری انمی حاصل فراوان خوشحالی‌ها مردم امید آرزوی کلان نمیکردند. مردم آرزو میکنند که برای همین باریدن باران یک همون فرهنگی در ما میراث باباگی ماندگار اشگلان میگذارند. گندم خاک شده به خدا که سوزه همین اشگلان کنه پیوت کنیم همین گودکارا یک اشگلان کنیم اخی که به خدا که همین سال یک بار بارانی نبارد که همین گندم ساوز شود خاک شده زرد شد. ما همین روز برای همین هوا نمیباره بباره خرسندی بسیار داریم که بباره هوا که گندم ما بشود، همین زمین در سبزه برای چراگاه بشود. خیلی اشگلان دو در ای بابا و ماموهای ما مندگی که همین اشگلان که همین کسبا را بکنین میباره میگفتن در دور با ما این همین گودکا را جمع میکنیم و میرن دیر دشتایی هست هم بقره میارن کشول میکنیم در روش آب میپوشیم. هم بقره بود باید تر در خر سوار میکنیم و چپنه سوار میکنیم و در طوری باید او میشپیم میپوشیم او که همین هوا بباره برای باران گیری میشه و همین خدا بیایی که همین ماده بباره گندم ما بشود. گندمی سبزم خواه شده یک بار بریزم بارانه اشک برای گندم در درون گندم همین را برشته های رنگت و در این ساو، سرخ، زرد، سیاه همین را میکنیم که در درون گندم میزنیم همین جنبیده بیسته را همین خدا بیایی که ماده هوا همین هوا بباره و گندم ها ساوز شود. الها بهاری پرفیض و برکت نصیب این مردم و تمام مردم تاجیکستان شود.
در همین جا برنامه نوروزی رادیوی آزادی به پایان میرسد. تا این لحظه من طاهر سفر با اتفاق همکارم خیرامان بقازاده شما را همراهی کردیم و نوروزی خوبی داشته باشید. نوروزتان مبارک. نوروز مبارک.